ഇടതു സംഘടനകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച പണിമുടക്കിനോട് പുറംതിരിഞ്ഞ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ. ചെന്നൈയിലും കോയമ്പത്തൂരിലും ഉൾപ്പെടെ ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. കടകമ്പോളങ്ങളെല്ലാം തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. വാഹനങ്ങളും നിരത്തിലിറങ്ങി. കേരളത്തിൽ പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണമാവുകയും നിരവധി അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ടയൽപ്പക്കമായ തമിഴ്നാട്ടിൽ ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അല്പമെങ്കിലും CPMന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള കോയമ്പത്തൂരിൽ ഉൾപ്പെടെ വൻ ഗതാഗത കുരുക്കും കടകമ്പോളങ്ങളിൽ സാധാരണ പോലെ തന്നെ തിരക്കും അനുഭവപ്പെട്ടു. സ്ട്രൈക്കാണ്, പക്ഷേ എല്ലാ ബസ്സുകളും ഗവൺമെൻറ് ബസ്സുകളുടെ കടകളായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കളക്ടർ ഓഫീസ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളും അങ്ങനെ സപ്പോർട്ടൊന്നും ചെയ്യില്ല. അവർ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഞങ്ങൾ കാണാനില്ലേ, കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട്. பஸ்ஸெல்லாம் ஓட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னங்காட்டி தான் வர்றோம். இல்லையே நம்மளுக்கு வரணுங்கிறது இல்லையே. மக்கள் யாருமே சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி தெரியலையே. அது எல்லாருமே எல்லாம் அவங்க வேலை பார்த்து தானே இருக்காங்க. முன்னாடி யாருக்குமே பெருசாக தெரியல. எல்லா வண்டியும் ஓடும், CTC எல்லா வண்டியும் ஓடும், மக்களும் நல்லா இருக்காங்க. ഉക്കടം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് KSRTC ബസ് സർവീസ് നടത്തിയില്ല എന്നതൊഴിച്ചാൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ബസ്സുകളും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുമെല്ലാം നിരത്തിലിറങ്ങി. ഓട്ടോ ടാക്സികളും സർവീസ് നടത്തി. DMKയുടെ തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെ പിന്തുണ നൽകിയിട്ടും തമിഴ് മക്കൾ പണിമുടക്ക് ഏറ്റെടുത്തില്ല. പലർക്കും പണിമുടക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു. எல்லாமே நார்மலாக ஓடிட்டு இருக்குது. இங்கே தமிழ்நாடு பொறுத்து ஒன்றும் கிடையாது. போயிட்டு இருக்கு, நார்மலாக போயிட்டு இருக்கு. எதுக்கு ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. ஆனால் முழு அடைப்புன்னு தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனால் ஓப்பன் ஆகிருக்குது. சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. இங்கே இருக்கிற மக்கள் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. கடை திறக்கட்டும்னு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இங்கே முழு அடைப்பு எதுவுமே செட் ஆகலை. எல்லாமே நார்மலாக தான் போயிட்டுருக்காங்க, வந்துட்டுருக்காங்க. சொன்னாங்க முழு அடைப்புன்னு, ஆனால் எந்த எஃபெக்டும் இல்லை. எல்லாமே நார்மலாக தான் போயிட்டுருக்கு. யாருக்கும் எந்த தொந்தரவும் இல்லை. இங்கே வந்து கம்யூனிஸ்டே கிடையாது. கம்யூனிஸ்ட் இருந்தால் தானே ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறது, இது பண்ணுறது. இயல்பு வாழ்க்கை எதுவுமே பாதிக்கலை. பஸ் ஓடிட்டுருக்கு, பேங்க் நடந்துகிட்ருக்கு, ஆட்டோ ஓடிட்டுருக்கு. இங்கே கோயம்புத்தூர் பொறுத்தவரைக்கும் எந்த இயல்பு வாழ்க்கை இதில் நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு. കോയമ്പത്തൂരിന് പുറമെ ചെന്നൈ, മധുരൈ, തൃച്ചി തുടങ്ങി തമിഴ്നാട്ടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും സമാന സാഹചര്യം തന്നെയായിരുന്നു. PR മനൂപിനൊപ്പം അരുൺ ആലത്തൂർ, ജനം, കോയമ്പത്തൂർ.